Ba talaga? Grabe no, nakalutang yung ano, naka-float yung sasakyan, guys. Di ba? Grabe, nag-levitate oh. Baka naka-ano to, naka-magnet. Kaangat ang guma oh. Kaangat ang guma na duwasar. Ano ba talaga? Grabe no, nakalutang yung ano, naka-float yung sasakyan, guys. Di ba? Grabe, nag-levitate oh. Baka naka-ano to, naka-magnetic to. Wow! Magnetic truck yan. Nag-levitate na. Nag-levitate oh. Yan, ito, naka-levitate yung truck. Levitating truck. Yan. Truck na naka-levitate. Naka-levitate na, naka-ano to, naka-magnetic ano yan. Levitating truck. Naka-electromagnet yun. Naka-electromagnet.